Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai promis, راح نهضروا على la révision pour la 5e AP. Comment faire la révision de la 5e AP? Bon, on sait que dans la 5e AP, on a deux séances في la semaine. On a 1h30 ou 1h20 puisqu'on a fait le mois de Ramadan. On a 55 minutes, voilà, 1 heure, deuxième séance. Alors, comment on va faire? Alors, pour la première séance, t'as 1h30, هذيك, on va travailler le texte, mais seulement on va faire les 6 questions. D'accord? Alors, comment on fait? On va commencer d'abord avec la lecture, c'est-à-dire puisqu'on travaille avec des groupes, راح نخدموا des groupes, on va faire la lecture, on va faire lire la plupart des élèves, الأغلبية راح يقراوا. Ensuite, les élèves vont lire les consignes. هما اللي يقراو les consignes et la réponse ça sera sur ardoise. يجاوبوكم sur ardoise. ما كان لا تاع مدام ولا monsieur هذيك يجاوبوا في l'ardoise. Soit c'est vous qui va écrire au tableau les réponses, voilà. Si vous avez un élève ou une élève qui a une très belle écriture, une écriture claire, طلعها هي ولا هو يكتب لك او تابلو هكا باش تعودي تخدمي صح فريمون الخدمه تاعك ستادير ان جيد ولا ماناش اوني des accompagnateurs d'accord هذا le nouveau le nouveau sens de l'enseignant on est seulement des accompagnateurs on n'est pas des détenteurs de savoir alors بهذه الطريقه رايحين vraiment نكونوا des guides alors l'élève يقرا هو اللي يقرا لا كونسيني وهما اللي يجاوبوا sur les ardoises. علاش sur les ardoises البي ان ام باسكو هنا vous allez vérifier est-ce que l'élève a compris la question, est-ce qu'il a bien suivi, est-ce que d'accord ما كاينش خير من le PLM باش pour faire l'évaluation surtout pour les questions de compréhension et aussi pour les questions les points de langue d'accord هذه pour le PLM. Alors, نبداو حنا على بالنا باللي في لي كيستيون عندنا دو ولا تروا كيستيون تاع كومبريهنسيون دو تكست باقي لي كيستيون راحين يكونوا في واحد فوكابولير واحد كونجوغيزون اورثوغراف غرامير داكور alors انا bon en général ندير deux questions تاع grammaire deux questions de compréhension de l'écrit et les 4 questions نديرهم point de langue. Alors pour les points de langue même la réponse ça sera sur ardoise. هنا qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il y a certains élèves مش راحين يجاوبوا علاه parce qu'ils n'ont pas compris soit bon la question فهموها بعلاه parce que vous allez expliquer l'élève lorsqu'il va lire la consigne راح تطلبي منه qu'est-ce que ça veut dire راحين يشرحوها soit en arabe en français tout est acceptable d'accord يشرحوها بالعربية ولا بالفرنسي راح تفهم l'essentiel انتي ما تهضرش بالعربية d'accord. Alors après يشرحوها الأولاد c'est quoi c'est-à-dire رايحين يشرحوها les camarades تاعهم رايحين يجاوبوا هنا راح تلقاي quelques élèves مش رايحين يجاوبوا علاه parce qu'ils n'ont pas compris مش فاهمين la leçon في حد ذاتها la notion هذيك اللي درتيها لهم comme question. هنا qu'est-ce que vous allez faire راح تعاود ديري une petite révision على la notion هذيك par exemple ندو comme exemple on va voir on va commencer avec un texte. Alors, un voyage splendide. L'été passé, je pars en voyage pour la Tunisie. Une fois arrivé, je visite plusieurs villes, je découvre de magnifiques paysages, des plages au sable fin, des forêts immenses. Au sud se trouvent de majestueuses surfaces vertes. Je goûte de nouveaux plats très savoureux. Ce voyage splendide me plaît beaucoup. D'accord? Là, comme vous pouvez voir, c'est la visite. D'accord? Là, j'ai essayé d'employer le présent parce que le passé composé, il est supprimé. J'ai essayé d'employer le présent. On a gardé la forme générale de le texte de la visite. Alors, les questions. Adna, choisis la bonne réponse. Le lieu visité est la France, l'Algérie ou la Tunisie. C'est la première question. Deuxième, où se trouvent les surfaces vertes? Troisième question, dans le synonyme des mots suivants, immense et magnifique, sépare les groupes de la phrase et donne leur nom, complète la conjugaison. Par exemple, راح نهزو
complète la conjugaison. راح نقول له par exemple conjuguer le verbe هذا je visitais des villes. هنا عندنا parfait مع نو ومع الاي. تلقى كلكو زيلاب مش راح يجاوبوا. هنا راح تعاودي لهم لا لوسون تاع لا parfait. alors عندنا هذه لو طون سي لا parfait. راح جو conjugue لا parfait les verbes تاع البريمير جروب في l'imparfait نعاود لهم لا لوسون رابيدمون. نزيدو من بعد on passe. Sixième question, écrit au singulier. هنا aussi راح par exemple باش يحولوا الولاد من pluriel singulier مش غتلقاي des réponses راح يغلطوا. alors راح تعاودي ديري لهم une petite révision ولا une petite leçon على singulier ou le pluriel. d'accord, c'est-à-dire la révision على هادو les 6 questions راح تقريبا تعاود لك des fois راح بون ما نقدروش نقولوا ما كانش خلاص مي راح تلقاي او موا ان ايلاف ولا دو اللي مش فاهمين سؤال ولا زوج. ستادير راح اشاك فوا تعاودي لا لوسون. لا ريفيزيون هذه انا جو تخوف خير من انك ديري لهم دي كيستيون هكا ابار واحد ريفيزيون دي زيكزارسيس. هنا نخدموا لو تيكست او ميم طون لي كيستيون. وشي انسان تحاولوا ديروا لي كيستيون كي تحطوا لي كيستيون تاع لو تيكست تاعكم ديروا اون سيغتان كرونولوجي في لي كيستيون. نبداو من الدرس الاول ونروحوا لي زادجيكتيف ونروحوا. داكوغ نعودوا شويه ميثوديك ما نعاودوش نكتبوا برك ولا نهزوا من الانترنت ونحطوا. باسكو شفت انا كلكو زونسينيون يديروا في لي تيكست مع لو باسي كومبوزي. اصلا حنا لو باسي كومبوزي ما قريناش. داكوغ بون رايحين يقولوا لي هنا بلي قلتي ليتي باسي وبعد استعملتي le présent. Oui, on peut utiliser le présent parce que c'est le présent de la narration, si on peut dire. D'accord? نقدروا نستعملوا le présent. Alors, ماهوش c'est ce n'est pas la mer à boire. Hein? ماهوش شرط نستعملوا le passé composé. هذه pour la visite. هذه c'est une visite. C'est pas un programme. Le texte c'est une visite. Alors maintenant هادو لي كيسيون اشاك فوا بدلوا لهم. داكوغ في الساعه ونص هذيك ديروا غير لي كيسيون باسكو يا ربي توفيكم يعني ديك الساعه ونص باسكو راح نديروا ريفيزيون للولاد اشاك فوا لي لوسون كامل راح نريفيزيهم على لي كيسيون هذوك. تبقى لكم لا برودكسيون اكريت. هذيك لا برودكسيون اكريت راحوا ديروها في لا سيونس تاع الساعه هذيك اللي تبقى دوزيام سيونس. داكوغ في الدوزيام سيونس ديجا تكونوا نتوما بريباريين la consigne تاع la production écrite soit sur des copies ولا ديروها في le tableau وتبداو تخدموا مع ولادكم la production écrite. كيفاش نخدموها احنا ثاني la production écrite؟ هنا ثاني la même chose. un élève un ولا deux des élèves va lire la consigne et ils vont l'expliquer à leurs camarades. هنا واش رانا نديرو؟ هنا راح نديرو لانتراكسيون سيتادير هنا دوكا لابرونتيساج راح يكون إيلاف إيلاف واش راح يكون أونسينيون إيلاف. داكوغ ما يعودش فيرتيكال يعود أوريزونتال معايا. هنا لابرونتيساج إلي أوريزونتال ماهوش فيرتيكال. وهنا راح تلاحظوا بلي هذا لابرونتيساج أوريزونتال يوالم الولاد خير من لو فيرتيكال باسكو الولاد دي فوا يفهموا من صحابهم خير من الأستاذ. بون كي نوصلوا يقراو الولاد لا كونسين ويشرحوها لبعضهم دون فاسون بيداغوجيك و ديسيبليني تبدا تدخل لازم يتدخل الاستاذ باسكو سي لو غيد لازم توريونتيهم وكيفاش هكا وكيفاش نديرو. رايحين باغ اكزومبل نروحو في لو موزي على بالكم بلي عندنا غير جوست لو بروغرام ما عندناش هذيك ليستوار اللي راهم نحطو فيهم عندنا غير لو بروغرام سي تو. هذا لو بروغرام نقدروا نديروه سو فورم كوم سا دو ديتاب ولا نقدروا نديروه سو فورم دو تكست. روحوا شوفوا لا فيديو اللي درتها قبل على البروغرام دون فيزيت كومون اكرير لو بروغرام دون فيزيت. داكوغ هذه ان كونسيغ هذه واحد كونسيغ اللي درتها فوالا. Tu peux aller en vacances, tu veux, pardon, aller en vacances avec ta famille à un lieu exceptionnel. Tu as besoin d'un plan. Rédige un texte de 4 à 5 phrases pour faire le programme de cette visite. N'oublie pas de conjuguer les verbes au présent. Employez la première personne du pluriel, c'est-à-dire le nous. D'accord? Là, on a le nous, là, le je, on a parce qu'il va avec sa famille, il va employer le nous. On va un texte. C'est clair? Allez pour la visite. Bon, pour les animaux. Bon, ce texte-là aussi, là, vous allez voir, le texte-là, c'est un texte ancien, je l'ai adapté. Un chaton adorable, en marchant dans la rue, un enfant a trouvé un chaton
adorable. Il était noir avec une petite tête ronde et des yeux brillants. Ses pattes se terminent par des griffes pointues. Il avait des oreilles pointues et une longue et jolie queue. Le chaton et l'enfant sont devenus de bons amis. Alors, vous allez voir qu'il y a deux verbes qui sont au passé composé et le reste des verbes, il est à l'imparfait. ونقدروا نديروهم كامل à l'imparfait, aucun problème. D'accord. عندنا هنا ثاني les questions, des questions de compréhension. Question directe هذه ما ننساوهاش دايما كاينة question directe. هنا عندنا la famille تاع les animaux. complète par l'adjectif qualificatif qui convient. هنا إذا الولاد ما فهموش وشو هو l'adjectif راح تعاود لهم l'adjectif c'est quoi. نعاودو نشرحوهم ونديرو la différence entre l'adjectif épithète et attribut. Le masculin ثاني la même chose. Le futur ثاني la même chose. Et هنا عندنا la consigne تاع la production écrite. Pour enrichir ton bestiaire sur les animaux, rédige un texte descriptif de 3 à 5 lignes où tu décris le chat. هنا la description, عندنا la présentation. D'accord. هنا on va décrire un chat. وهنا عندي un autre texte. هنا on va présenter un lapin. ونقدروا نديروا un seul texte فيه la présentation et la description en même temps. D'accord. عندنا la présentation, عندنا la description. On peut faire حسب واش يقول لك. إذا قال لك décrit la description تقدر elle peut englober la présentation parce que pour décrire un animal لازم لي présenter ومن بعد je vais le décrire. إذا قال لك présente seulement un animal هنا مش راح توصفه. D'accord. Tu vas le présenter, c'est-à-dire donner des informations sur lui. C'est clair. هذه pour la révision pour les 5 AP. انكم تقسموا لهم جوج le texte ولا le sujet تقسموه على جوج. النص les 6 questions ديروهم في ساعة ونص ولا production écrite ديروها في ساعة. هذيك الساعة ونص تعود فيها révision générale مع الولاد avec les questions. Même la production écrite ça sera avec le PLM. Comment vous allez demander للولاد كيفاش on va commencer la phrase. راح يبداو le texte يبداو لك بالجملة الأولى. Par exemple, le lion est un animal sauvage. يكتبوها في l'ardoise. ومن بعد vous allez la porter au tableau نتيا ولا l'élève اللي يكتب. Ensuite la deuxième phrase, ensuite la troisième phrase, ensuite la quatrième phrase. Vers la fin, vous allez trouver un texte complet sur le tableau. Et vous allez voir que la majorité des élèves vont apprécier la méthode. Mes élèves l'ont apprécié sincèrement. D'accord. فيها ambiance, فيها les élèves كامل يشاركوا, une interaction entre les élèves. Bien, مليحة. D'accord. Surtout أنا مع رمضان و fin d'année و les élèves شوية راهم راقدين ومليحة عليهم la révision. Bon, on aboutit à la fin de notre vidéo. J'espère que j'étais claire et bénéfique. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sahha aftorkum et au revoir.